Danas će, moji dragi gledatelji, itekako pomoći sa jednom vrstom namirnica koji značajno imaju utjecaj na naše zdravlje. Specijalno ćemo danas razmišljati da spriječimo nastanak probavnih bolesti, a posebno nešto što se naziva gastritis, pa onda ljudi imaju nešto što mi zovemo refluks kiseline, žgaravicu i druge vrste generalno probavnih poteškoća, što danas oboljeva izuzetno veliki broj osoba. Ključni razlozi kako ćemo mi to riješiti bit će pravilna prehrana, način života i unos jako bitnih namirnica. Gastritis je bolest koja označava upalu želučane sluznice, a može biti uzrokovana virusom ili bakterijskom infekcijom, jakim fiziološkim stresom te iritacijom koji mogu uzrokovati alkohol, lijekovi, kronično povraćanje, pretjerano izlučivanje želučane kiseline te konzumacija korozivnih tvari. Gastritis je jedna od najraširenijih bolesti modernog čovjeka, a manifestira se kroz simptome poput bolova u trbuhu, smanjenog apetita, mučnine, povraćanja, gubitka tepa te teško potencijalne same anoreksije. Jedan od onih čestih razloga zašto osobe imaju gastritis biti će infekcija bakterijama, virusima, specijalno s nečim što se naziva Helicobacter pylori. U velikom broju slučajeva ovo je uzrok zašto osobe imaju sami gastritis, koji je jedan od onih bolesti, rekli smo, koji veliki broj osoba pati. Prema nastanku i trajanju gastritis dijelimo na akutni gastritis, koji se pojavljuje naglo i prolazi u kratkom vremenskom periodu, te kronični gastritis koji može trajati godinama. Akutni gastritis predstavlja veliku grupu oboljenja sluznice želuca, koji ima opće kliničke jedinstvene histološke karakteristike, uglavnom izazvan alkoholom i probavljanjem korozivnih tvari. U velikom broju slučajeva imate akutni gastritis. Vi kada uzimate izuzetno loše namirnice, kratki vremenski period, onda se taj gastritis pogoršava, međutim onda kasnije kada prestanete to uzimati, situacija se smanjuje. To se događa u određenom broju slučajeva i u manjem broju slučajeva. Daleko veći broj osoba ima nešto što se naziva kronični gastritis koji traje duži vremenski period. Kronični gastritis se uglavnom razvija kao posljedica antiupalnih lijekova, te kao posljedica infekcije Helicobacter pylori i nekog drugog autoimunog poremećaja, degradacije stjenke želuca ili jednostavno zbog starosti i dugotrajne iritacije, o čemu itekako moramo voditi računa. I onda specijalno hrana koju mi uzimamo, stres, lijekovi, puno toga utječe da osoba ima gastritis. Ono što vam ja znam u mojoj praksi, ja kada vam dajem preporuke mojim pacijentima za prirodno liječenje probavnih tegoba, isto tako i gastritisa, ključ će biti one namirnice koje uzimamo i isto tako moramo shvatiti što nama uzrokuje gastritis. Mi kada to znamo imamo puno bolju perspektivu pomoći ovoga tipa. Liječenje gastritisa ovisi o njegovom uzroku, a od velike važnosti je pravilna prehrana, te izbjegavanje namirnica koje nadražuju sluznicu želuca. Kod osobe koja boluje od gastritisa postoji povećan rizik od razvoja karcinoma. Uzimanje specijalnih vrsta pomoćnih namirnica i zdravih namirnica nama to može spasiti ili pomoći situaciju. Znači ćemo reći specijalno nešto što trebate redovito konzumirati, a biti će probiotici. Probiotici su vrsta namirnica koji su krcate sa onim zdravim mikroorganizmima, specijalnim vrstama bakterija koji se nalaze u našem organizmu. Da bi to malo lakše razumjeli, želudac izlučuje kiselinu i enzim pepsin za razgradnju hrane tijekom probave. Obložena je slojem koji se naziva sluznica, koji štiti od oštećenja uzrokovane kiselošću želuca. Sluznica želuca može postati nadražena i upaljenja, što rezultira smanjenjem proizvodnje zaštitne sluzi. I vi kada imate problema sa želucem ili sa probavom, vi u velikom broju slučajeva imate značajno narušenu kvalitetu onih zdravih mikroorganizama u probavnom sustavu. Da bi to lakše razumjeli, mi u našem tijelu imamo dobre i loše mikroorganizme. Viruse, bakterije, gljivice i oni koji su dobri značajno poboljšavaju naše zdravlje. I njih je daleko najveći broj u želucu, tankom i debelom crijevu. I vi zato dobivate gastritis jer u velikom broju slučajeva
počinju dominirati loše bakterije u vašem želucu, ili gljivice, ili virusi, ili kako god, i oni uništavaju vašu želučanu sluznicu, uništavaju tanko i debelo crijevo. Ono što vi želite je u tijelo ubacivati probiotike, koji su žive forme zdravih bakterija. I vi njih što redovito ili zapravo svaki dan ubacujete u organizam, situacija sa žgaravicom, gastritisom, refluksom kiseline će se smanjivati. Možemo reći, probiotici su korisni spojevi živih bakterija koji pomažu u probavi i rade sa imunološkim sustavom u borbi protiv patogenih mikroorganizama u gastrointestinalnom traktu i poboljšavajući cjelokupno zdravlje crijeva. Ove korisne bakterije mogu pomoći i kod nekih nuspojava koji se mogu uzimati prilikom uzimanja antibiotika, proljeva, trbušnih tegoba i sl. I to je ono što gledatelji morate znati. Dakle, postoji solidan broj tih zdravih bakterija i vi njih danas trebate uzimati uz hranu. Dakle, imate gastritis, žgaravicu, refluks, probiotici vam trebaju svaki dan. Ja osobno obožavam i volim vam preporučivati kiseli fermentirani mliječni proizvodi. Specijalno kefir vam je jako dobar. Dakle, kefir svaki dan jedete, pijete ako imate želučanih poteškoća. Kiseli fermentirani, proizvodi, specijalno ovaj dio povrća vam je fenomenalan. Kiseli kupus, kiseli krastavci, ne znam, sve ona zimnica što mi danas pravimo ili što osobe prave iz perspektive, podržavanja zdravlja će biti fenomenalno. Dakle, kiselo fermentirano povrće je krcato probioticima. Isto tako vodite računa da čak organski jabučni ocat vam može poboljšati zdravlje jer se smatra probiotik. U ostatku svijeta veliki broj osoba znaju namirnice koje se nazivaju tempeh, kimchi, miso, kombucha, nato, recimo kokos, kefir vam je fenomenalni izvori, probiotika. Za današnju emisiju mi je bitno za reći. Veliki broj osoba će imati blagodati redovitim konzumiranja probiotika za probavne tegobe, kao što su gastritis, žgaravica i ostale vrste probavnih poteškoća. Molim vas, to redovito konzumirajte. Kako vi rješavate na prirodan način vaše probavne poteškoće? Ajde, molim vas, komentirajte dolje ispod video zapisa. Mislim da veliki broj osoba bi možda htio čuti vaše informacije o vašemu poticanju zdravlja. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na brojeve telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu. Moji dragi gledatelji, u puno opširnijem emisijom sam pričao što su to zapravo probiotici, koji su najzdraviji, kako ih možete prepoznati i jesti. To možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Nemojte ga zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.